जय जगन्नाथ बंधुगण आपण मानक स्वागत मोर ये चैनल को। तो बंधु माने प्रायतः आपण माने आपणक घरे केबे ना केबे झिट्टिपिट्टी तो निश्चय रूप से देखिथिबे। मात्र कौन आपण माने जानते कि घरे झिट्टिपिट्टी रहिबा शुभ ना अशुभ? तेबे सही विषय रे आजिर एही वीडियो रे आमे माने जानिबा जे वास्तव रे घरे झिट्टिपिट्टी रहिबा शुभ होइताय ना अशुभ होइताय। तेबे बंधु माने आमको साधारण लगुवा यही झिट्टिपिट्टी वास्तव में साधारण होई न थाए। कहीं जदि आपण निजर ठाकुर घरे अथवा तुलसी पाखरे झिट्टिपिट्टी को आपण देखुछंती तो आपण को आपणक भाग्य बदलिबार सूचना मिली थाए। तेबे झिट्टिपिट्टी गोटे रंगर होई न थांती, अनेक प्रकार झिट्टिपिट्टी सब रही थांती। एहा सहित प्रत्येक झिट्टिपिट्टी गुड़िकर महत्व मध्य भिन्न भिन्न रही थाए। तेबे आजिर एही विषय रे एही वीडियो रे हमें आलोचना करिबा। तेबे बंधु माने एही संपर्क रे आपण संपूर्ण रूप से जानिबा पई वीडियोटी को जमारू भी स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय रूप से आपण देखंतु एवं वीडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि नियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय माता लक्ष्मी निश्चय रूप से आपण लिखंतु। तेबे बंधु माने सर्वप्रथमे आमे जानिनेबा कला रंगर झिट्टिपिट्टी संपर्क रे। जदि आपण निज घरर कौनसी भी स्थान रे कौनसी भी कोण रे कला रंगर झिट्टिपिट्टी आपण देखुछंती तेबे तुरंत ही आपण सही झिट्टिपिट्टी को आपण आपणकर घरु बाहर करि दियंतु। एहा सत्य अटे जे झिट्टिपिट्टी माता लक्ष्मींकर स्वरूप अटे, हेले कला रंगर झिट्टिपिट्टी दारिद्रतार स्वरूप अटे। तेबे जदि आपणक गृह रे कला रंगर झिट्टिपिट्टी रही थाए तेबे आपणक गृह को दारिद्रता आसीबा पई बेसी समय लागि न थाए। सही कारणरु जदि आपण कौनसी भी समय रे आपणक घरे कौनसी भी स्थान रे कला रंगर झिट्टिपिट्टी आपण देखुछंती तेबे तुरंत आपण सही झिट्टिपिट्टी को निजर घरु बाहर करि दियंतु। कला रंगर झिट्टिपिट्टी अलक्ष्मींकर प्रतीक होइथाए एवं एही कला रंगर झिट्टिपिट्टी निज साथी रे दुर्भाग्य को नहीं करी आसी थाए। जेउठारे कला रंगर झिट्टिपिट्टी रही थाए सेठारे नकारात्मक शक्ति गुड़िकर निवास होई थाए। सही कारणरु कला रंगर झिट्टिपिट्टी को अशुभ बोली माना जाई थाए। जदि केतेबेले भी आपणकर शरीर उपरे कला रंगर झिट्टिपिट्टी पड़ी जाए तो एहार अर्थ हेउची आपणक उपरे कौनसी खराब नजर लागि अछि किंबा आपणक उपरे अकाल मृत्युर भय रही अछि। तेबे जदि केबे भी आपणक उपरे कला रंगर झिट्टिपिट्टी पड़ी जाए तेबे तुरंत ही आपण स्नान करि नियंतु एवं आपण निज उपरे गंगा जल छिंची नियंतु किंबा जदि आपण पारिबे ताहेले गंगा नदी रे आपण 7 थर बुड़ पकाई दियंतु। एहीपरि करिबा द्वारा आपणक उपरे आसुथिबा संकट टळी जाई थाए। द्वितीयटी रे हेउची हल्का लाल रंगर झिट्टिपिट्टी। जदि आपण निज गृह रे हल्का लाल रंगर झिट्टिपिट्टी देखुछंती तेबे एहार अर्थ आपणक उपरे आपणकर पूर्वज माने असंतुष्ट अछंती, जहाँकि आपणको अशुभ संकेत प्रदान करि थाए। एहा आपणक कुंडली रे सूर्यंकर दुर्बल स्थिति को मध्य दर्शाई थाए, अर्थात आपणक कुंडली रे सूर्य दुर्बल स्थिति रे रहिछंती। एहीपरि हल्का लाल रंगर झिट्टिपिट्टी मध्य दुर्भाग्यर प्रतीक होई थाए। जदि आपण हल्का लाल रंगर झिट्टिपिट्टी आपणकर घरे देखुछंती तो एहार अर्थ आपणकर पूर्वज माने आपणक काम रे खुशी नाहंती। जो कर्म आपण करूछंती सेथिपई आपणकर पूर्वज माने आपणक उपरे असंतुष्ट अछंती। तेबे जदि भी आपण कौनसी समय रे झिट्टिपिट्टी आपणकर घरे देखुछंती अर्थात लाल झिट्टिपिट्टी आपणकर घरे देखुछंती ताहेले आपण एमानंकु कौनसी प्रकार भी क्षति न पहुंचाई आपण एमानंकु आपणकर घरु बाहर करि दियंतु। आउ आपण एपरि कौनसी भी कार्य करंतु नाही जेउ कार्य गुड़िक आपण करिबा द्वारा आपणकर पूर्वज माने आपणक उपरे रुष्ट हेबे। एवं जदि एही हल्का लाल रंगर झिट्टिपिट्टी आपणकर शरीर उपरे पड़ी जाउची तेबे तुरंत ही आपण स्नान करि नियंतु एवं जेउ जल रे आपण स्नान करिवे सही जल रे आपण कौनसी सुनार एक जिनिसटिए पकाई सही जल रे आपण स्नान करंतु। तेबे आपण मने रखिबे जे
ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି ଝିଟିପିଟିଟିକୁ ନିଜର ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ଭୁଲରେ ବି ଏମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଛୋଟ ହେଉ କିମ୍ବା ବଡ଼ ହେଉ ଆଘାତ ପହଞ୍ଚାଇବେ ନାହିଁ। ତୃତୀୟରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ କିଛି ଏପରି ଝିଟିପିଟି ସବୁ ରହିଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ କଳା ଏବଂ ଧଳାର ଦାଗ ଦୁଇଟି ଯାକ ଦାଗ ରହିଥାଏ। ତେବେ ଏହିଭଳି ଝିଟିପିଟି ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ଏହାର ଅର୍ଥ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କର ଘର ଉପରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କଳା ଯାଦୁ କରିଅଛି। କାହିଁକି ନା ଏହିଭଳି ଝିଟିପିଟିଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ କଳା ଯାଦୁ ସହିତ ରହିଥାଏ। ତେବେ ଏହିପରି ଝିଟିପିଟି ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ଘରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କାହାର ଖରାପ ନଜର ରହିଅଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହ ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ନିବାସ ରହିଅଛି। ତେବେ ଏହିଭଳି ଝିଟିପିଟି ଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ଘରୁ ନ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ବି ଝିଟିପିଟି ହୋଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯେକୌଣସି ବି ରଙ୍ଗର ଝିଟିପିଟି ହୋଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସେମାନଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆଘାତ ଦେବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏହିଭଳି ଝିଟିପିଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଏ, ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଏ, ତାହେଲେ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ଆପଣ ସ୍ନାନ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଉପରେ ଆପଣ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଛିଞ୍ଚି ନିଅନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ଥରେ ହେଉଛି ପାଉଁଶିଆ ରଙ୍ଗର ଝିଟିପିଟି। ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ଘରେ ପାଉଁଶିଆ ରଙ୍ଗର କୌଣସି ଝିଟିପିଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଘର ଉପରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅସୀମ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ରହିଅଛି। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଅଧିକ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛନ୍ତି। ସେହି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ପାଉଁଶିଆ ରଙ୍ଗର ଝିଟିପିଟିର ନିବାସ ହୋଇଅଛି। କାହିଁକି ନା ଏହି ପାଉଁଶିଆ ରଙ୍ଗର ଝିଟିପିଟିଟି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ନିବାସ ହୋଇଅଛି ବୋଲି ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସଂକେତ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଗୃହକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆସିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଝିଟିପିଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଏ ଏବଂ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱର କୌଣସି ବି ଅଙ୍ଗରେ ପଡ଼ିଯାଏ, ତ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନା ଯାଇଥାଏ ଏବଂ କୌଣସି ଶୁଭ ଦିନରେ, ବିଶେଷ କରି ଦୀପାବଳିରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶୁଭ ଦିନ, ଯେଉଁ ଦିନଗୁଡ଼ିକ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ଅଟେ, ଯଦି ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ନିଜର ଘରେ ଝିଟିପିଟି ଦେଖି ନେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅସୀମ କୃପାକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଦୂର ହୋଇ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆସିବାର ସଂକେତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତେବେ ଯଦି ଏହି ଝିଟିପିଟି ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଉଅଛି, ତେବେ ଆପଣ କିଛି ଜଳ ନିଅନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ସୁନାର ଜିନିଷ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଜଳକୁ ଆପଣ ନିଜ ଉପରେ ଛିଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏପରି କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଧନ ଆସିଥାଏ। ଯେକୌଣସି ବି ଝିଟିପିଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ, ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଯାଇ ସ୍ନାନ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଉପରେ ଆପଣ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଛିଞ୍ଚି ନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆହୁରି ଅଧିକ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ କେବେ ବି ଏହି ଝିଟିପିଟି ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଘାତ ପହଞ୍ଚାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ବହୁତ କିଛି କ୍ଷତି ଗୁଡ଼ିକର ସାମ୍ନା ଆପଣଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏହି କଥାଟିର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏମିତି ଭୁଲ କେବେ ବି ଯେପରି ନ ହୁଏ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ଠାକୁର ଘରେ ଝିଟିପିଟି ଦେଖି ନେଉଛନ୍ତି, ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଠାକୁର ଘରେ ରଖିଥିବା ଚାଉଳ ଏବଂ ସେଥିରେ କୁଙ୍କୁମ ମିଶାଇ କରି ଝିଟିପିଟି ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗି ନିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଗୃହକୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନର ସଂକେତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଠାକୁର ଘରେ ଯୋଡ଼ା ଝିଟିପିଟି କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ଝିଟିପିଟି ରହିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଯଦି ସବୁବେଳେ କୌଣସି ଝିଟିପିଟି ରହୁଥାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସଂକେତ ବୋଲି ମାନା ଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଆପଣ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିବାସ କରିଛନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କେଉଁ ରଙ୍ଗର ଝିଟିପିଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ରଙ୍ଗର ସବୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ତାହା ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ରଙ୍ଗର ଝିଟିପିଟି
ଏହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଘରର କୌଣସି ବି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ସଂକେତ ପ୍ରଦାନ ହେଉଅଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ତଳେ ଆସୁଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲଟିରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି କଥା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।